सुनसान गली में खामोशी छाई हुई थी। बर्फ नरम नरम गिर रही थी। गली के आखिर में एक पुरानी बेकरी थी, जहां बोर्ड पर लिखा था मार्थास स्वीट ओवन। खिड़कियों से हल्की नारंगी रोशनी बाहर झलक रही थी। हवा में मीठी खुशबू और जलने की हल्की बू मिली हुई थी। आयशा ने कदम बढ़ाया। दिल की धड़कन तेज हो गई। लगता था जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। सर्द हवा में वो बेकरी की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में उम्मीद की किरण और खौफ दोनों मौजूद थे। दरवाजा चिरचिराता हुआ खुला। रोशनी अंदर से बाहर निकली। ओवन की गर्मी और रोशनी ने उसे हैरत में डाल दिया। दीवारों पर साए हल्की हरकत कर रहे थे। आयशा ने महसूस किया, ये जगह मामूली नहीं है। ओवन के अंदर से एक मध्यम आवाज आई, मदद करो। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटी, मगर कमरा खाली था। आवाज दोबारा आई, अब ज्यादा वाज़िया मगर धुंधली थी। शोले तेज हो गए और साए हरकत करने लगे। लगता था कुछ जिंदा ओवन में छुपा है। अचानक पीछे से आवाज आई, डरने की जरूरत नहीं बेटी। आयशा मुड़ी तो उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। होंठों पर अजीब मुस्कुराहट, आंखों में रोशनी और छुपे राज की झलक थी। मार्था ओवन की तरफ बार बार देख रही थी। शोले और रोशनी उसके लहजे के साथ बढ़ रही थी। आयशा ने दिल में सोचा, ये सब कुछ मामूली नहीं है। आयशा ने एक किताब देखी जिस पर लिखा था स्पेशल जिंजर ब्रेड रेसिपी। सफ़हात पर धूल और कुछ सुर्ख धब्बे थे, जैसे खून के निशानात हों। ओवन की रोशनी किताब पर पढ़कर उसे अजीब महसूस हो रही थी। आयशा ने नाम पढ़ा और दिल जम गया। खबरें लापता अफराद की थीं। हर हर्फ उसके लिए सांस रोकने वाला था। लगता था ये महज बेकरी नहीं, बल्कि एक राज है। रात को आयशा अकेली थी। ओवन से फिर आवाज आई, बाहर आओ बराए करम। रोशनी और आवाज दोनों तेज हो गए। ओवन के करीब जाने पर धुआं उठ रहा था और साए हिल रहे थे। आयशा ने कान दबा लिए, मगर आवाज रुकी नहीं। लगता था जैसे कोई अंदर से उसे पुकार रहा है। दिल खौफ और तजस्सुस से भर गया। ओवन के करीब छोटे और अजीब से साए चलक रहे थे। लगता था जैसे रोशनी में जिंदा हस्ती खेल रही हो। आयशा ने कदम पीछे हटाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवा में नर्म रोशनी के ज़रात बहक रहे थे। साए आहिस्ता बढ़ रहे थे और खौफ बढ़ रहा था। वो लम्हा उसे हक्का बक्का कर देने वाला था। फर्श पर अजीब छोटे निशानात थे, जैसे कोई भागता हुआ गुजरा हो। आयशा ने इन पर रोशनी डाली और हाथों की निशानियां देखी। लगता था कुछ बुरा हुआ था और उसकी मौजूदगी जरूरी थी। हर कदम के साथ तजस्सुस बढ़ रहा था। ओवन की रोशनी में साए वाज़िया हो रहे थे। उस लम्हे खौफ और हैरत दोनों इकट्ठे हो गए। एक पुराना अखबार मेज पर पड़ा था, जो फाड़ा हुआ और जर्द रंग का था। उस पर सुर्खी में लिखा था, 5 लोग लापता हैं और शक बेकरी में है। आयशा की सांस रुक गई। दिल में खौफ बढ़ गया। तारीख देखकर महसूस हुआ
یہ سب اسی جگہ کے پرانے واقعات ہیں۔ ہر حرف اس کے لیے خوفناک تھا۔ اوون کی روشنی اخبار پر پڑھ کر خوف بڑھا رہی تھی۔ اچانک اوون خود بخود کھل گیا۔ اندر سے عجیب شکلیں جھلک رہی تھیں، جیسے روشنی کے سائے ہوں۔ دھواں اوپر اٹھ رہا تھا اور روشنی میں عجیب شکلیں بن رہی تھیں۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کچھ زندہ اندر سے اسے دیکھ رہا ہے۔ سائے حرکت کر رہے تھے اور وقت رک سا گیا تھا۔ مارتھا زور سے چیخی، یہی میری بیکری کی طاقت ہے۔ اس کی مسکراہٹ خوفناک اور پراسرار تھی۔ اوون کی روشنی اس کے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ سائے لمبے ہو گئے اور ماحول پر اسرار چھا گیا۔ عائشہ نے دل میں سوچا، یہ سب کچھ معمولی نہیں۔ ہر لمحہ خوف اور تجسس سے بڑھ رہا تھا۔ عائشہ نے گیس لائن دیکھی اور ہمت کر کے گیس لائن توڑ دی۔ اچانک آگ پورے اوون میں پھیل گئی۔ شعلے اور روشنی ہر طرف پھیل گئے۔ عائشہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شعلوں کے درمیان کچھ روشنی میں سائے ابھرتے دکھائی دیے۔ وہ لمحہ خوف اور آزادی کا ملا جلا احساس تھا۔ شعلوں کے بیچ روشنی میں سائے اوپر اٹھنے لگے۔ شکریہ، شکریہ، آواز گونجی۔ دل دھڑک گیا۔ اوون کی آگ انہیں آزاد کر رہی تھی۔ وہ لمحہ جذبات اور خوف سے بھرپور تھا۔ آسمان میں روشنی اور دھواں جادوئی منظر بنا رہے تھے۔ عائشہ نے محسوس کیا کچھ زندہ آزاد ہو رہا تھا۔ روشنی کے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں گھومنے لگے۔ عائشہ نے محسوس کیا کچھ اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ دھواں نرم حرکت کر رہا تھا اور روشنی کے ذرات بھی ساتھ آ رہے تھے۔ سائے ابھی بھی ہلکی جھلک دے رہے تھے۔ یہ لمحہ سانس روکنے والا اور پر اسرار تھا۔ عائشہ نے دل میں کہا، یہ صرف شروعات ہے۔ گھر واپس جاتے ہوئے روشنی چمکی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ برف میں ہلکی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ عائشہ نے دل میں سوچا، یہ سب خواب نہیں ہے۔ روشنی ہر قدم کے ساتھ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ یہ لمحہ خوف اور تجسس سے بھرا تھا۔ ہوا میں خاموش سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ گھر پہنچ کر عائشہ سو گئی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ رات بھر خوابوں میں بیکری کی روشنی اور آوازیں گونجتی رہیں۔ ہر خواب میں اوون کی آگ حرکت کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کچھ ابھی بھی زندہ ہے۔ خواب میں سائے اس کے اطراف میں حرکت کر رہے تھے۔ یہ لمحہ خوفناک اور جادوئی تھا۔ صبح اٹھ کر عائشہ نے دیکھا، اس کے ہاتھ پر جنجر بریڈ کی خوشبو تھی۔ روشنی ہلکی چمک رہی تھی اور سرگوشیاں جاری تھیں۔ اس نے دل میں سوچا، یہ سب خواب نہیں ہے۔ ہر چیز میں جادو اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ یہ لمحہ حیرت انگیز اور پر اثر تھا۔ عائشہ نے محسوس کیا، راز اب بھی زندہ ہے۔ عائشہ نے آئینے میں دیکھا، ایک ہلکی روشنی کا سایہ اس کے پیچھے تھا۔ لگتا تھا اوون کی روح اب بھی زندہ ہے۔ یہ سایہ دھندلا مگر واضح تھا اور حرکت کر رہا تھا۔ دل زور سے دھڑکنے لگا اور خوف بھی بڑھ گیا۔
عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ یہ لمحہ ناقابل یقین، پراسرار اور خوفناک تھا۔ عائشہ نے سوچا سب ختم ہو گیا، مگر پھر ہلکی آواز آئی، نیکسٹ بیچ ریڈی۔ روشنی اور خوشبو اب بھی زندہ تھی۔ ہوا میں نرم دھواں گھوم رہا تھا۔ روشنی کے ذرات جادو بنا رہے تھے۔ عائشہ نے دل میں کہا، یہ صرف شروعات ہے۔ ہر چیز اب بھی اوون کے ساتھ زندہ محسوس ہو رہی تھی۔ بیکری اب راکھ میں تبدیل ہو چکی تھی، مگر روشنی اور خوشبو اب بھی باقی تھی۔ عائشہ نے دور سے بیکری کو دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ لمحہ خوفناک تھا۔ ہر قدم پر اوون کی سرگوشی محسوس ہو رہی تھی اور ہوا میں خاموش چیخیں اب بھی زندہ لگتی تھیں۔